प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज संवादटी है कथारू मुंड व्यथा। कथारू मुंड व्यथा अनेक कथा आम कही था आम पासरी जा भूली जा। हाँ तो कथा तो कहली कही तो देछि किंतु सेई कथा जे दिने मोर मुंड बथा हम यहाँ मुझे जानी ना। कही जानिले कथा सुंदर बोली कहते किंतु आम जो कथा गुड़िक कहूँ तार हिसाब आम रखुना। दिन सारा अनेक कथा कहूँ, अनेकों विषय कथा हो, अनेकों विषय लिखुचु, पार्टी जहाँ आसला ता कहूँ किंतु मोर कथा जे दिने मोर विचार करिबा एटा मु जानि ना। मोर कथा जे दिने मते फांदरे पकाइबो मु जानि ना। आज अनेके कथा छल गुड़े कथा कही दियंती, कहू कहू अनेक कथा कही दियंती आ अन्य विषय कहला बेल को सत जीवा हो जाऊ। देखो अन्य विषय कहला बेल को केते भल लगे कहवाई, अन्यर समालोचना करने, अन्यर विरोध में कहवाई, अन्य विषय हसवाई, गप करने, कहानी बनवाई केते भल लगे। किंतु यार परिणाम जे कौन हो पारे ता आम केबे भाविनु। आज प्रसंग होछि कथारू मुंड व्यथा। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 12 पर्व तार 36 और 37 लिखा जाछि किंतु मु तुमन कहूछि मनुष्य माने जे कोनसी ओसार कथा कहंती विचार दिन से माने सेतिर उत्तर देबे। कौन लिखा जाछि अभी उत्तर देबे नहीं। लिखा जाछि मनुष्य माने जे कोनसी व्यक्ति हुंतु जे कोनसी विषय से असार कथा कहती विचार दिन में से सेतिर उत्तर देवे। कहीं कहले कौथि कहले कहबार उचित थिला नथिला हिसाब देवाई पड़ो। कौन मो कथार जो प्रभु आपन को कथा कहबार शक्ति देइछंती से तार हिसाब भी रखती। आप कौन कहते मोर कहवा द्वारा कहार लाभ होछि, कार क्षति होछि, कार अपमान होछि, कार दुर्नाम होछि। मु कहू कहू कौन अधिका कही देछि ए सबुर हिसाब दिने हेबो। आपण भावंतु नहीं प्रभु कहा को छाड़वा लोक से कहारी को छाड़ती नहीं। से निरपेक्ष परमेश्वर, से पक्षपात करती नहीं। आ प्रतिटी कथार हिसाब से रखती, प्रतिटी कथार हिसाब रखती। तेणु आज वाक्य शुणा समय टिके विवेचना करवा। आम तो गुड़े कथा कहीचु तो यही कथा गुड़िक दिने मोर मुंड बथार कारण हो यहाँ मुझे जानी ना। लिखिदे अनेक किंतु मोर लेखा जे मते धरब जो सिग्नेचर करने कथा नहीं मुझे हाँ हाँ मारी क्या विरुद्ध में भूल कहले मो मुंड हल्ले कहवा जा मुंड हल्लैबा से मुझे कही न पारे समर्थन करें कि मोर कथा जे दिन मोर मुंड बथा ता तले कौन लिखा जाच्छी जेणु तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्हें निर्दोष और तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्हें दोषी बोली प्रमाणित हो। तुम्भ वाक्य द्वारा, तुम वाक्य द्वारा तुम्हें दोषी, तुम वाक्य द्वारा तुम्हें निर्दोष। तामाने आपणकर वाक्य मोर वाक्य ही मते विचार कर। आज आम बहुत कथा कहूँ जे कथा कही जानी से बहुत कथा कहूँ मोर जीवारे जहाँ आछि मु ताहा कहूँ। दिने मोर कथा मोर विचार कर यहाँ मते जानिबा दरकार। आम अनेक मिछ कथा कही था आ मिछ कथा कहिबार आम पारंगम मध्य। अनेक मिछ कही भावती मु जा कहली कहीं जानीपारे ना, कहीं जानीपारे ना। किंतु मु जदि मिछ कथा कहूँ यहाँ मत स्वर्ग राज्य जे वंचित कर यहाँ मुझे जानी ना।
ମାନେ ମୋର କଥା ମୋର ମିଥ୍ୟା ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ କରିଦେବ। ଏଇଟା କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି କୁକୁରମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସମଲିଙ୍ଗୀ ମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ଏମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମଲିଙ୍ଗୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏ ମାୟାବୀ, ଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ଆଜି ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ଇଚ୍ଛା ସେ ପୂଜା କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରତିମା ସେ ପ୍ରତିମା ନିଜେ ବନାଉଛି, ପୂଜା କରୁଛି, ନାଚୁଛି, ଡେଉଛି। ସେ କହୁଛି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ, ସେମାନେ ତ ବାହାରେ ରହିବେ, ଏ ବି ବାହାରେ ରହିବେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଛ କହିକି ମୁଁ ସତ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ସତ କହିପାରୁନି ନୀରବ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ମିଛ କହିବାର ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସତ କହିପାରୁନାହିଁ ମିଛ ବି କହିବା କଥା ନୁହଁ, ନୀରବ ରହିବା କଥା। କାରଣ ମୁଁ ସତ କହିପାରୁନାହିଁ ତାମାନେ ମୁଁ ନୀରବ ରହିଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସତ ନ କହିକି ସତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଛ କହୁଛି, ମୋତେ ତାର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର କଥା ଦିନେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କହିବାକୁ ଶିଖିବା। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲୁଣି, ଅଳ୍ପ ଖାଉଛୁ, ଅଳ୍ପ ଡାଲି, ଅଳ୍ପ ଭଜା, ଅଳ୍ପ ନନଭେଜ୍, ଅଳ୍ପ ମିଠା, ଅଳ୍ପ ଭାତ, ଅଳ୍ପ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର କଥା ବି ଟିକେ ଅଳ୍ପ କରୁ। ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ସୀମିତ କରୁଛୁ, ଆମର ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କରିବା କଥା। ଅଦରକାରୀ କଥା କହିବା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା, ମାସକ ପାଇଁ ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛୁ, ଦିନ ସାରା ଗପିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଇସା। ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନହେଲେ ବି ମାସକୁ ସେଇ ପଇସା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଇସା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ମୋର ଡାଟାଟା ସେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ କଥା ହେବି ଦିନ ରାତି, ଘରେ ଏକା କେତେ ପଡ଼ି ରହିବି, ମୁଁ କଥା ହେବି। କଥା ହଉ, ୟା କଥା ତା କଥା, କହିବା କଥା ନ କହିବା କଥା ସବୁ କହିଥାଉଛି, ହୁଁ କରିଥାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଥାଉଛି, ସମର୍ଥନ କରିଥାଉଛି, ଆଉ ଏଠିକାର କଥା ସେଠି କରିଥାଉଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମୁଁ କହିଥାଉଛି। ଏସବୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହିତୋପଦେଶ 6 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରୁ 19 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲେଖାଯାଉଛି 6ଗୋଟି ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଷୟ କ'ଣ ଆସେ? ସପ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା। କୋଉ ଜିହ୍ବା? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ, କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ, ଯେ ମିଥ୍ୟା କହେ, ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣେ, କଥା କହିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଏ, ଅଶାନ୍ତି କରାଏ। ମୋର କଥା ଦିନେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ କହିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ନ କହିବା ଲୋକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲା। ସେ ମୂକ ହେଇକି ଥିଲା ଜୀବନ ସାରା, କିଛି କହିନାହିଁ। ହିସାବ ହବ ସବୁ। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 4 ପଦରେ, ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏପରି କୁଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାର ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ହେଉ ବୋଲି ଲେଖା, ନ ହେଉ। ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, କୁଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଅସାର କଥା କହିବା ନାହିଁ, ହାସ୍ୟ ପରିହାସ। ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ବହୁତ କଥାରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିଦେବା। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ହସିକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାଉ। ଲେଖାଯାଉଛି କଥାରୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଦିନ ଆସିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛୁ ସେସବୁର ହିସାବ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି। କଥାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଅଛି। କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ମିଛ କଥା ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣତି କ'ଣ, ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ, ତା ଜାଣିବା ଦରକାର।
प्रभु आपण को मत अनुग्रह करंतु ए वाक्य को बुझिबा पय आजिर कथा समस्त बारे चेतावनी अटे समस्त गोटे सुजोग अटे बसिकी पुनर्समीक्षा करने जे मु कि प्रकार कथबार्ता करी कथबार्तार संयत होगापाई प्रभु आज आम को कहते आसु आग को आमर मुख आगर गोटे प्रहरी नियुक्त करवा कौन कहबार अच्छी कौन कहबार नहीं जदि मिछ कहबार समय आसीगला नीरव रही जातु सत्य कहीपार ना नीरव रही जातु ताको अतिरंजित करी उपस्थापन कर आवश्यक नहीं आसतु प्रार्थना करवा अनुग्रहकारी पिता आपण दास भाव में मुझे प्रार्थना करुँच दया कर प्रभु अनुग्रह कर प्रेमी पिता परमेश्वर आपण नाम जय जयकार हो आपण नाम स्तुति हो प्रशंसा हो आज वाक्य द्वारा आपण मान सहित कथाई प्रभु आम जीवन समस्त विषय को प्रभु आपण आम चक्षुर देखापी दौरान से धन्यवाद दूसरी प्रार्थना करुँच प्रभु आमने अनेक कथबार्ता करूँ किंतु जहाँ हेबा कथा नुहे ताहा आम प्रत्येक को दया कर आगामी समय आम कथबार्ता जब संयत हो पारू एपाई अनुग्रह प्रदान कर आदर महिमा गौरव आपण को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मांगिली आमीन आमीन प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय जड़ित होगा प्रभु रुहतु समस्त को नमस्कार।